नीलकंठ महिषम हेस हे समहेश शशिखंड मौलिए पार्वती करे शोभा पाए डिबी डिबी ड बरुए डिबी ड मरु धार बहु खंती गंगा घटा मधुर सते किए बने भाई पड़िला कष्ट किरे पड़िला कष्ट सुदय होइबे प्रभु श्री नीलकंठ भाई की मोर विपत्ति बने पड़िला किरे बने पड़िला भाउज कांदणा मोर कने सुबिला राधिका भाउज मोर लटणी जुड़ा किरे लटणी जुड़ा गबार बांधी भाउज मली पाखुड़ा रोहिणी भाउज भेट पांची थरे किरे पांची थरे लके चंपा तड़ाती समुंग दिन मध्य डाकुत लगियो अरे निखा हां मु डाकुतले काई जानिछु को भाई तो भाई की जंगल मध्य सर्प दर्शन होइछि तो भाउज माने कांचदी सेतले मु डाकुतले मो भाई काई सर्प दंशन करियो तते सर्प दंशन करियो अरे तो भाई की सर्प दर्शन जाई आगु आगु जा देखु छी कहौ छ हां देख सत्य तो ये मो भाई हो ए नाही करथिलु अरे भाउज बोल जा हेलो भाउज भाई केमिति म लागिलो तमे जानि छ भाई तमर आसीथिले बनस्तक पखी धरिया पई केउ सापुआ संगे कजिया करी तांकर आज अवस्था हेछि यदि भाई माला तो से जीवार थिला से गला थुआ धुई जाई जीवा अरे पोड़ी जाऊ थुआ थुई सुआ को तोरा रे पोड़ी जाऊ थुआ थुई मरी पड़ी अच्छी भाई तिले तते बाधु नहीं तिले तते बाधु नहीं भाभी चुकी मते नहीं करीबू घर रे पड़ी जाऊ तू तमे एठी लीला लगैथिबो ना भाई की बंचाइबो किछि व्यवस्था करी मौसा गुडा किबो हां अरे भाउज माने सदी कथा करती भाई तो किछि उपाय नै कहबी कोन अरे भाई के बंचाइ व्यवस्था कोन जानिछु ना नै नै जानिनी अच्छा तम घरे आउ दियो हम घरे ओटा खरखरी बुढीटे अछि खरखरी बुढी हां के से तोर रस कहबो सेर मो आबो मा गोइ तो कहंती मा सेई बलिया होछि तू एठु जा तबे तो मा को डाके देखबा कोन करू तू जा मौसा हां जल्दी टिका हम सासु को डाकी दियो अरे तो सासु बुढी डाकू जे ता ना आटे कोन मौसा तांको ना होछि नेतो मौसा नेतो डाकी आसीबो तो जल्दी टिका डाकी दियो अरे नेतो बुढी कोगिरे प्रभु में तुड़ी छड़े बहुत रे जाऊ तो प्रभु सर्वदर्शन करती शीघ्र शीघ्र से जाऊ तो कथा बुझिबी टिका जाऊ नारे 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 नारे
ମୋତେ ଯେ ଡାକିବ ବୁଢ଼ୀ ତା ଦାଣ୍ଡେ ଦେବି ଚୁପୁଡ଼ି ତା ଦାଣ୍ଡେ ଦେବି ଚୁପୁଡ଼ି ରାତିରେ ଜବାଏ ଭରଣେ ବୁଢ଼ୀରେ ମୋତେ ରାଗିବନେ ତ ଖାଇବି ବଡ଼ ବୁଦା ଖାଇବି ତା ବଡ଼ ବୁଦା ଆଇ ଘାଇ ସଦି ବିଦା ଖୋଳି ତାରିରେ ମୋତେ ମୋତେ କିଏ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ଡାକିଥିଲା କି ମୁଁ ଡାକୁଥିଲି କାଇଁ ଜାଣିଛ ଏ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ଏ ନାଢ଼ି ଲୋକ ଏ ବଡ଼େଇ ଖାଇ ଲୋକ ଏ ଜଗିନି ଘିଆ କହୁ କହୁ କଣ ତୁ ଗାଳି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଆରେ ତୋ ପୁଅକୁ ସର୍ବଦର୍ଶନ ରହିଛି ତୋ ବୋହୂ ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ଆରେ ବେରୁ ତୁ ସରବରାଗାର ହେଇଛୁ ଟି ହଁ ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ କହିଲୁ ମେରୁ ବସରେ କଣ ଖାଉଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ କରିଛି ମେରୁ ବସ ପୁଅକୁ ଖାଉ ବିଦାସ କୁ ଖାଉ ବିଦାସ ତମ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ବୋଉ ଏଠାରେ ତମ ପୁଅ ପଡିଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ମୋ ପୁଅ କୋଉଠି ପଡିଛି କି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାର ତୋ ବୋହୂ ମାନେ କେଉଁଠି ପଡିଛି ପୁଅ ଆଖିରୁ ଲଗାଡ ଆଖିରୁ ଲଗାଡ पेटुटा कहीं सरी सरी पड़ी जे सुला से घड़ी घड़ी रे मो पुओ कोठे अरे आगु तते कहूची जाई पारु ना कोन आंटा ढुकिरे मो आखि की देखा जाउनी रे आंटा ढुकिरे चश्मा आउटे आगु जाई देखे हो जाऊ रे बा अरे बो मोरी बोरे बा ए आंटा ढुकिरे बेले ए बड़े खाई रही मो आखि तो सगड़ नो होची तम आखि तो टिके नो हो ए नेता बुढ़ी ए बाड़ी पड़ा बुढ़ी गन लागु रे बाड़ी पड़ा ए आंटा ढुरे पो पुओ को बच्चा अवस्था कोन करे अरे बा आहारे ओधाबो सामा ओधारु गलो मा बोड़
ଅମରି ଗଲା କେତେ ଦୁଆରୁ ଥିଲ ମୋ ପାଇଁ ଖରାରେ ଅମରି ଗଲା ପୁଅ ପାଇଁ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛୁ ପୁଅ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କରୁନୁ କଣ କରିବି କି ରେ ବା? କଣ ଉପାୟ ଅଛି କହ ଶୀଘ୍ର ଆରେ ବା କଣ କରିବା ମାଳି ମହାପାତ୍ରକୁ ଡକେଇବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭଲ କଥା କହିଲୁ ମାଳି ମହାପାତ୍ର ଡକେଇ ନୀଳକଣ୍ଠାକୁ ଡାକିକି ମଉସା ତମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ମାଳି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଅ। ହଁ ହଉ ତୁ ଏବେ ଯା ଆମେ ମାଳି ମହାପାତ୍ର ଡକେଇ ଏ ଆଣ୍ଡା ଢୁକିରି ପିଲେ ଏ ବଡେଇ ଖାଇର ପିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବ ନହେଲେ ଚବା ଭରା କରି ଖାଇଦେବି ଏ ବଡେଇ ଖାଇର ପିଲେ ହଉ ତୁ ଯା ଯା ହଉ ରେ ପୁଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଡାକି ଦିଅ।